secure. So Newton Engku Omar Fund pada tahun 2017 yang saya dapat 1.18 million. FRGL saya dapat 2 grant pada tahun 2015 dan juga 2018. RIS masa ni saya baru je balik, dia open, tapi sekarang ni pun diorang open lagi kan untuk the young lecturers, biasanya FRGS RIS. So saya dapat 50,000 dan saya pun juga dapat internal grant 90,000. So most of the grant yang saya hit is outside grant. So how I start out of this proposal, actually benda yang Newton Engku Omar Fund ni is open tahun 2015. So it required that collaboration from the Malaysia and also UK. Company UK, University UK, Company Malaysia and University Malaysia. So this grant was invited by the Brunel University, tempat saya belajar. So it's under a Newton Engku Omar Innovation Fund. So how I want to, some of lecturers macam mana nak approach overseas yang you, some of them tak pernah belajar overseas, because when I present this slide before pun ada orang kata macam mana dia nak approach overseas. So this is how you want to make a relationship with international researcher. While you are doing your PhD, yang mana study ke overseas ataupun melalui your supervisor. So some of you supervisor belajar di overseas. Another part is during the conference. Sebab sometimes you dapat grant, you pergi conference, tak kisah conference overseas ke, local ke, there will be an international researcher. So dari situ you approach diorang. So usually kalau you all pergi conference pun, you all akan pergi the focus kan. That's mean betul-betul bidang you all. So daripada conference tu, you meet up with international researcher. And also during the academic transfer juga. So some of you apa yang difahamkan macam baru-baru ni pun saya pergi dekat Erlangga University for academic transfer, and UiTM lagi banyak MOA, MOU dekat overseas. So take the opportunities yang buat academic transfers or try to contact international researcher dekat outside grant, dekat international grant. Actually you kena melalui MOA or MOUs usually. So this grant was applied around 68 orang apply, 68 application. So only 23 candidates je selected for the second phase and only 5 candidates je being awarded. So this is all 5 yang being awarded. So this is the successful grant, and lastly is IntelliRehab is my grant. IntelliRehab Intelligent Medical System with customized exercise for personalized home telerehabilitation. So this is during the ceremony diorang buat dekat Putrajaya Hotel. Saya pun tak ingat hotel mana. So this is during the award. This is Tan Sri Zakri from Amai. Tapi sekarang dia tak lagi, and this is from UK, and this is my mentor, Professor Emeritus Dr. Jalani behind of me. So in research you perlukan mentor. Walaupun mentor saya Professor Emeritus Dr. Jalani bukannya bidang saya pun, tapi it's something like you need his advice. Kalau you start in any research ke, sometimes they just listen and give you opinion based on dia punya experience. So this is a award yang dapat, and this is all the team members and from HUSM and from collaboration with other universities, and this is my team members lah. Okay, about the grant. So kalau bukan saja Newton, any grant yang you all nak apply, you all kena find the tema dia. So tema dia dekat Newton ni is climate change and sustainability. There is a 5 areas. So yang menang, yang award tu dia akan ambil seorang satu area saja. So for my area is health and well-being. Walaupun saya bukan medical doctors, my team ni bukan medical doctors pun. Tapi kita orang target health and well-being.
Sebab apa? The company involved ada dua company, sorry. Dua company with UK company is Myra Rehab, UK University is Brunel University, Malaysia company is Proven Pack, and Malaysia University is USIM and USM. Kita orang fokus health and well-being related with a climate change and sustainability. So bila kita touch on the tele rehab semua orang tahu yang dorang akan buat remotely from house. So climate stage pun sekarang ni pun because of the weather, banjir, 2016. Dan sekarang ni pun bila bila sekarang ni pun you all sekarang work from home. Tele-rehab, you all buat exercise from home. So because of the COVID, it doesn't mean you kena jadi medical doctor untuk target health and well-being. Although you are IT pun boleh, even you are business, tapi how you manipulate it to masukkan dalam niche area tu. Okay, tips of applying the grant, find the field of interest. So firstly, macam background saya is AI, optimization, classification, so data analysis, analyze the data. So researcher should have their own field of interest. So usually saya suggestkan whatever you did on PhD, yang you all dah belajar for 4 years, yang you all punya foundation tu dah strong, try to do the same area. Kalau you all tak minat, then bila you ask the student explore, different daripada kita explore. Kita explore for 4 years, yang foundation kita quite strong juga. So it's better kalau you apply grant, betul-betul bidang you, area you, yang you faham. So easy for you to analyze the data. Okay, team members. Pick the correct team members. The expert in the area and committed. So from my experience, masa saya apply grant ni, saya ambil UKM, UPM and UTM as a team members. So dekat sini collaborate with other university is good. Show the good collaborator, but ada keburukan dia, difficult to handle. Sebab apa? Bagi saya, pendapat saya, dorang ni RU. So bila dorang RU, dorang rasa kadang-kadang dorang ni terror. So bila the discussion pun a bit difficult juga. A bit difficult. Tapi alhamdulillah lah, dorang commit. That's me as a leader, walaupun saya perempuan, saya punya members mostly lelaki, and you have to be strong lah juga. You kena, kalau you kata you nak A, walaupun dia cakap B, C, you kata you nak deliver A juga. So tu sebab back to the first one, you need to do something that you expert in the area. So bila ada team member cakap you want to do B, C, dia kata you are expert. So you know what you want. So need as team members juga perlukan komitmen. So komitmen yang expert, okay, macam saya punya grant, saya walaupun ada team of IT, saya juga ada team members, saya legal. Sebab apa? Saya perlukan legal sebab bila you buat with international, something involved with the company, international, will be a MOU, MOA, all the legal terms. Yang kita ni as a researcher, kita tak sempat dan tak tahu what is the dalam legal. So my team members ada seorang tu legal. So whatever in terms of legal terms ke apa-apa, saya akan forward kat dia, please explain to me. So kalau you ada bigger grants, saya suggest it's better you ada a team member from a legal, sebab sometimes you nak pergi ke legal dekat UiTM pun agak susah juga sebab dorang pun ada workload dorang juga yang banyak. So it's easy you have your team members seorang legal when you impact with the, especially when you ada collaboration with company. So in the company punya side, dia selalu akan cakap copyright and IP. Sebab that is dia nak sell dia punya duit. As a researcher, kita tak adalah mempertikaikan sangat IP juga sebab kita taklah menjual barang. Tapi dorang menjual.
So find a mentor that someone senior and experienced. So macam saya, Profesor Emeritus bukan satu bidang pun, tapi dia seniors and experienced. Same thing juga. Sometimes kalau you dapat mentor yang satu bidang, Alhamdulillah. Tapi kalau you tak dapat satu bidang pun, payah juga. Masa saya buat collaboration with other university juga, macam saya ada USM dengan USIM, Brunei University dengan 2 company, and masalah tu memang banyak sangat. And firstly, saya punya part yang saya ada masalah is when you want to get the data. Sebab saya ni data analysis. So kalau diorang tak provide saya data, saya tak boleh buat apa-apa. I'm stuck with my research. So Alhamdulillah saya kenal Prof. Dr. Shafina since Brunei University, and saya pun bercerita tentang masalah saya, and she recommend me go to Pekeso Sokso rehabilitation. So it doesn't mean kalau you ada masalah you have to keep between your team members. Sometimes you can discuss with other teams juga. Ada kawan-kawan you, mungkin dorang insyaAllah dorang tolong. As a researcher, dorang akan tolong. So Alhamdulillah, I got a data and analyze it, and I dapat the results lah. So when you do the proposal, you should understand the funder, apa dia punya guideline and application. Sebab usually kalau saya pun apply juga a few outside grant. Outside grant dengan KPT grant is different. KPT grant usually dia nak fundamental kan. What is your experiment? What is your method? Tapi outside grant is more on your concept paper. So how you want to sell your idea. So understand about the research should be highlighted in the proposal. What is the problem? Kenapa you nak buat research ni? Macam tele-rehab. Kenapa saya nak buat pasal tele-rehab? Kenapa saya nak buat pasal rehabilitation? Sebab apa? Sebab diorang ni rehab ni, orang disable, diorang difficulty untuk pergi ke hospital. Dengan traffic jam, dengan kalau musim banjir, that is the problem. What is your solution? So solution this project untuk buat remotely from outside. That means physiotherapy boleh monitor from afar. So that is the solution scope. You tak boleh buat rehabilitation tu besar. Ada orang bisu, pekak. Tu semua is consider rehab. So you focus. Fokus saya kepada orang disable yang mempunyai sakit stroke. Unique about this project is you can monitor it outside. Even masa dah start out of this project, we study about the tele-rehab. Tele-rehab ni untuk monitor from far. So far dekat Malaysia, so far tak ada lagi. Dekat overseas dorang ada, dorang bukan monitoring on movement. Dorang ada video suruh orang ni berjalan, so medical doctor akan tengok. So how you want to sell your ideas? This the key. What is the problem? What is the solution? What is the scope? And what is the uniqueness about your grant? So after that, you have to plan the details, business opportunity, market characteristic, project output, project impact, and project summary. So when you deal with the company atau you want to set up a startup company, so you have to think about the business opportunity. Katakan there is my team members, saya recruit juga, you kena tahu perjalanan. Katakan dia buat tele-rehab, kalau you beli equipment tu dengan dia pergi ambil kehabiskan masa dia dekat rehab centers. So dari situ you kena ada evidence. Menunjukkan kalau you jual tele-rehab ni dekat rumah 1,000, tapi kalau dia kena pergi dekat hospital dengan mileage dia, dengan someone ada families kena ambil cuti, kena teman mak dia, bapak dia, or husband or wife dia pergi rehab. That is about cost juga. So benda tu you kena make evidence. You kena tunjuk what are the project impact,
business opportunity yang you boleh marketkan you punya project. Ni kalau overseas grant, dia akan tanya benda ni. So team members, who is your partners? Expert on the partners, unique about the partners. So my team members actually, saya seorang macam saya optimization, ada my team member from UPM is optimization, and UTM is information system, and UKM tu dia more to image processing. So yang lain team member saya is more on the risk management, legal, so psychologist pun ada. Sebab bila you nak buat tele rehab, so you kena tahu diorang berminat tak? Sebab you nak jual, you nak benda ni dipakai oleh patient. So you need a psychology people to understand you suka tak buat benda ni kat rumah. So there is a lot of you kena think the whole project yang menunjukkan yang benda ni is worth it. So firstly is a teamwork. Penting sangat teamwork. Memang dalam team member saya nak katakan saya bergaduh tu adalah juga. Jangan cakap tak bergaduh. Tapi after that you kena make you kena calm down, counter balik semualah. Dan team members tolonglah jangan tenggek. Macam you nak KPI sahaja sebab KPI 1.18 million tu besar. Even dalam grant FRJS ke apa, try to make your team members involved. Yes, sometimes team members kata, kenapa dia masuk? Oh, saya nak tolong dia sebab dia tak ada grant. Yes, dia tak ada grant. Tapi kalau dia tak contribute dalam paper publication, takkan you nak letak nama dia juga kan? So ask yang you nak tolong kawan you tu bagi dia sikit je. At least dia boleh contribute sikit dalam you punya project dan juga paper publication juga. So you have to find a unique. It doesn't mean your partners tu semua dalam bidang you. You need something variety. Macam saya walaupun AI tapi saya walaupun saya bidang image processing sikit sahaja. So I need someone for image processing. I need someone from a risk management juga. So achievement, potential improvement. So bila you nak buat project, apa improvement yang you nak buat? Quality of life. How they impact research and plans deliver. So kalau on the rehabilitation, dia improve tak dia punya quality of life? So usually kalau saya tak tahulah kalau you pernah buat research dekat Pekeso, saya selalu juga pergi Pekeso and mostly orang yang pergi sana muda-muda. So macam mana you nak improvekan dia punya quality of life, impact research and plan of delivery, potential of improvement dekat life or the research. So dekat bila cover all the holes lah. Propose the research ethics, further research by the sharing the data using cloud. Okay, bila you all sekarang ni, you all kena according to 4IR kan, according to zaman. So bila you buat pasal research on the medical, you kena ingat yang you kena ada ethics. Dan research pun you ada ethics. So macam mana bila you buat tele rehab, whatever tebuk tele je, you akan gunakan cloud. So that is the you kena as a project leader, you kena tengok overall of the project. Oh, benda ni you nak buat remotely, you kena ada cloud, you kena ada very good service. So you kena ambil medical, you perlukan data semua. So as an academician, bila you dapat grant ni, go to conference. So you perform the workshop. Make a good communication between the expert. So firstly, alhamdulillah bila you dapat grant ni, you tak ada masalah untuk pergi conference. Dan saya tak tahu dekat UiTM, tapi kat USIM pergi conference diorang tak taja. So kalau you ada grant je boleh pergi conference. So padahal conference tu is one of our KPI. So most of the lecturers pergi ke conference duit sendiri. So kalau tu sebab kalau you nak tolong kawan you, when you dapat grant, you tolong kawan you, you pergi as a team members,
is a win-to-win situation. Orang tu ajak you as a team members, dan the leader akan bagi duit ke conference dan sama-sama. Then perform workshop. Yes, I perform a lot of workshop for the student. Tapi workshop on the technical, on the current issues macam what is cloud, about how to motivate the student in terms of PhD, and also in terms of security, IT security. So as academician, so you have to make a good communication between the expert. So between the team members and expert. So as a summary, firstly, bila ask the question. So bila you dapat proposal, sometimes bila you dapat nak apply grant, sometimes you tak faham apa grant ni nak. Tapi dekat dalam tu dia akan cakap please contact this person and you contact. Get the right team members. So the team members tu bagi saya memainkan peranan yang besar sangat. Sebab kalau team members tak perform, macam mental stress lah juga masa saya pegang grant ni. So choose the right problem, choose the right approach. Be clear on the outcome, be clear on the risk and be a leader. So as a, bila you dapat grant yang macam ni, yang banyak, it's not because of you, macam it's more on your responsible, how you want to deliver. How you want to deliver. And in USIM, saya tak tahu dekat UiTM, in USIM dia orang ada, dia every month dia akan bagi list grant application yang open. So this part yang sometimes you click, even the international collaboration grant, saya halfway je saya apply sebab dia perlukan MOA. So MOA or MOU. So kalau UiTM ni dah banyak MOU, then it's easy for you to apply the International Collaboration Fund. So bila saya tengok MOU dekat USIM ada yang dah habis, yang nak buat collaboration pun MOU pun makan masa yang panjang kan untuk dapat sign semua. So this is how you get a grant. So firstly, this is the one. Ask the question, get the right team members, choose the right problem, choose the right approach, be clear on the outcome, be clear on the risk, and be a leader. So this is the slide ni saya dah bagi dekat Dr. Sakina. So ada question ke? Okay, thank you Dr. Wahida. Peserta ada sebarang soalan, boleh terus tanya dekat doktor sendiri ataupun typekan soalan dekat chat. Assalamualaikum Dr. Salam. So saya Anwar daripada Meskom UiTM Alor Gajah. So it's more to beri sedikit pandangan sebab saya tertarik. First of all, tahniahlah doktor because saya ucap terima kasih juga dengan Prof Safina yang banyak membantu kita di Melaka dan juga rektor kita dan pengurusan dan mengadakan program macam ni. Jadi back to that, macam saya melihat kebanyakannya researchers ni, dia orang ada macam doktor sendiri pun macam pursue studies for instance di overseas dan sebagainya, menjadi student daripada situ, banyaklah dia punya connection, networking, linkages semua ini, maka ada geran-geran itu mempunyai ruang dan peluang. Tapi dalam konteks sekarang ini, saya sarankan kepada universiti ini, semua peringkat, supaya kita akan ada, perlu ada satu program pensyarah ni, contohnya membuat sesi sharing section dengan universiti lain. Macam UiTM ni, macam sekarang kita ada movement yang doktor sebut dia ada MOU dengan universiti lain dan sebagainya. Apabila kita kerap keluar as a, it could be senior lecturers or professors or doctor, pergi ke universiti lain, sharing section dalam bidang-bidang, it could be their own niche, what they call school of thought. Di situ kita akan berjumpa dengan rakan-rakan pensyarah lain di universiti berkaitan
maka mudahlah apabila ada terms-terms yang grant-grant yang memerlukan collaboration atau collaborative research grant ini, international collaborative grant, kerana masalah besar adalah kita tak kenal siapa kat luar tu. Kalau yang lecturers ni dia tak ada connection. Sebab satu dia tak belajar kat overseas. Yang kedua dia tak kenal siapa kat situ. Sebab itu bila kita ada program-program macam contohnya katakan fakulti kita, mana-mana fakulti, saya tak memfokus fakulti itu di UiTM, kita ada program di mana pengurusan kita menggalakkan pensyarah-pensyarah ni keluar dan beri talk ataupun dia punya bidang, katakan dia good in PR, katakan a very senior lecturer, dia pergi universiti di UK ataupun Harvard Business School, dia bagi talk di situ, contohlah ya, maknanya dia akan kenal ramai pensyarah di situ dan daripada situ dia akan ada mutual understanding. Bila ada katakan dia kata okay fine, lepas ni kalau you nak buat kita dekat Universiti UiTM kita akan buat ada peluang-peluang tertentu, grant dan sebagainya, nanti bila kita ada this kind of things kita senang. Jadi saya punya cadangan adalah, sebab antara perkara yang saya melihat diri saya lah, I'm referring to myself, sebab kawan-kawan saya hebat, I have a good friends dan ramai jugalah yang boleh buat networking, tapi saya tengok kebanyakan mereka ada kenalan, ada banyak cara lah, mungkin diorang bagi talk ke ataupun diorang attend dalam satu suasana ataupun dia ada masuk beberapa ni. Yang kedua doktor, saya punya isu adalah berkaitan dengan saya akan tengok same issues. For instance dari segi isu team researchers. When we have team researchers, ada masalah dari segi mereka yang menenggek dan sebagainya. Isu ini banyak dibentangkan oleh seniors lecturers ataupun presenter macam doktor, professors yang bagi ceramah. So bagi saya, because as a good listener and good professors, from my you people, from our perspective yang saya melihat, isu ini boleh diselesaikan dengan cara yang paling mudah, iaitu sebagai ketua penyelidik, kita jadi ketua penyelidik, apa yang perlu kita buat adalah pertama kita cari orang yang kita suka. Okay fine, kita dah cari 5 orang, and then kita explain pada mereka, okay you punya task ini, you boleh buat ke tak boleh. Kalau orang tu tak boleh buat, withdraw awal-awal. So kadang-kadang apa masalahnya, dia orang ambil saja nama-nama ini, dia ambil, dia letak. Bila dia letak, dia kata okay kau nak join. You dah pelawak orang, memanglah orang nak join. Tapi apa yang you sepatutnya buat adalah, you buat satu team dulu and then you explain, okay I dah dapat grant ni, okay you kena contribute bahagian ini, you boleh buat ke tak boleh, tanya awal-awal. So bila kita ada cara macam ini, kalau orang itu tak boleh commit, oh aku tak boleh buat benda ni, kalau kau tak boleh buat, kau bukan bidang kau, it's not your expertise, it's not your background, I kena cari orang lain. Fine, so benda tu kena beritahu lebih awal, dia tak timbul menenggek ni. Yang keduanya, ada mutual understanding di kalangan researcher kita. Sebenarnya dalam universiti, professors, kita punya senior lecturer, prof sendiri, doktor sendiri pun tahu sebenarnya culture kita adalah membantu. For instance, saya ada satu paper, saya memang letak nama kawan saya, katakan saya letak nama Samad. And then Samad ada satu paper lain, dia akan letak nama kita. Itu memang budaya kita pun selalu. Memang kita kebanyakannya buat macam tu. Tetapi dia kena ada mutual lah. Jadi itulah yang saya melihat kadang-kadang. Tapi nasihat prof dan doktor, macam doktor cakap tadi, jangan tumpang, maknanya you jadi burden. Jadi macam saya akan beritahu kawan saya, kalau saya boleh buat, saya kata saya boleh buat. Kalau saya tak boleh, saya kata ini bukan bidang aku tak pakar, aku tak boleh buat, kau jangan letak nama aku. Jadi macam tu. Tapi kadang-kadang kawan kita ni, dia ada satu jiwa besar. Jiwa besar dia suka tolong. Dia friendly lah. And the last one doktor, saya ada pengalaman duduk dalam dalam RMI ataupun dalam bahagian intellectual property dan sebagainya dalam satu universiti sebelum masuk UiTM ni. Saya melihat bila kita ada different researchers from different university, masalah macam saya setuju dengan doktor. Sebab saya sendiri jadi pegawai penyelidik sosial lah. Sebab kita ni, kita ada RMI, kita ada PJI dan sebagainya, tapi kita kurang staff degree yang dilantik untuk pegawai penyelidik sosial. Kita perlukan ramai sebab dia ada kaitan dengan IP, intellectual property, patent, industrial design dan sebagainya. Apa berlaku masa tu? Saya tengok ada profesor atau bidang researcher daripada engineering, katakan contoh UiTM punya researcher dan juga universiti lain, contoh saya bagi tahu UTM ataupun UPM, UKM,
dia buat satu research bersama tapi dia akan ada masalah ownership dia lah, royalty dia lah, yang itu nak lebih, yang ni nak kurang, yang ni. So benda-benda ini adalah satu benda yang saya nampak tadi Prof cakap, Doktor cakap, somehow benda tu memang ada daripada awal tetapi at the end of the day settle down. Benda tu boleh settle lah walaupun sebenarnya perlukan pakar-pakar dalam legal dan sebagainya. Tapi inilah isu-isu yang saya melihat ownership tu. Tapi saya suka culture UiTM. Cik Fahmi, Arya. kita bagi peluang pada Profesor Madya, Dr. Wahidah jawab dulu boleh? Okey, saya banyak sangat. yang itu 3 tadi tu. 1, 2, 3. Saya dah beritahu 3 itu sajalah. Terima kasih doktor. I'm very sorry kalau ada apa-apa kelemahan daripada saya, minta maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. It's okay, but very interesting bila you cakap about the sharing session kan, between the macam mana you nak exposekan diri you. Okay, first kali masa saya apply Erlangga sebenarnya saya tak sure, masa Erlangga yang saya apply, diorang bagi surat dekat all the university. Saya tak tahu dekat UiTM tapi saya dapat surat tu, dan actually surat tu sampai dekat RMC, and RMC akan distribute dekat semua fakulti and lecturers. So daripada situ dia kata siapa nak apply. Erlangga ni Indonesia saja. So saya apply. And kat situ saya dapat sharing session, and diorang pun cakap ada matching grant semua. So kalau kita macam terus terang, kalau kita nak pergi ke seorang orang Oxford and overseas nak panggil kita bagi tahu, is very difficult. Sebab diorang tu dah establish kan. So kita start dulu daripada bawah. So one of them yang you cuba apply, sometimes dekat kena rajin lah. Kena masuk website, ada tak opening untuk visiting lecturers. And another thing, you all boleh pergi sabbatical. So sabbatical, kalau you all pergi, you all cuba pergi overseas. Tapi apa yang saya nampak, bila pergi conference, saya nampak, walaupun saya pergi conference kat overseas, saya nampak kalau kita pergi dengan Malaysia je, dia akan satu kumpulan Malaysia. So saya tengok diorang ni tak mingle around. Even walaupun ada yang pergi overseas pun, diorang mesti dalam kelompok Melayu. Kelompok Melayu fine. Kita kadang-kadang kita perlukan. Tapi not all the time. So macam tu lah. But the sharing session is very good. Mungkin kalau you all ada MOU, MOA and select kan, you need a sharing session between the researcher. And the second part is about the tenggek. The tenggek tu memang susah nak avoid. Even for me juga, saya cakap terus terang this project, bila saya cakap, okay, you do this part. Okay, bila especially bila project ni tak sign lagi, tak dapat lagi, diorang semua agree. Sebab benda ni belum dapat lagi. Tapi once dah dapat, on the first around half a year, diorang missing. My team members missing. Saya mengamuk. Kerja saya mengamuk je. Saya mengamuk. Okay, diorang back to normal. Lepas tu saya mengamuk lagi, back to normal. So lama-lama bila saya penat, tapi there is pengajaran. Pengajaran untuk saya, which is saya takkan ambil researcher tu lagi in my team. So as a researcher, walaupun you invite daripada universiti lain atau you punya team member, try to make a very good rapport. Sebab benda kita ni researcher, bagi saya researcher ni kecil. Akademik ni kecil. So kat mana you pergi, you akan berjumpa. So you kena jaga, walau yang tenggek pun kena jaga. At least try not to tenggek. Paper tu, sharing papers tu saya admit saya pun macam tu juga. Sebab saya kadang-kadang saya blame KPI. Because of the KPI sometimes terlalu tinggi yang kita ni mengajar. Saya tahu UiTM banyak sangat mengajar. Even saya yang 14 satu semester pun saya dah cungcup-cungap dengan grant yang banyak. Dengan mengajar, dengan KPI setahun 2 paper. Conference lagi. Conference tu yang mana tak ada grant kena keluar duit sendiri. And seriously saya pun blame KPI. So sometimes kita dah terikat dengan KPI, nak tak nak kita terpaksa.
So sebab kadang-kadang because of kesibukan diri tu yang kita orang terpaksa ada mutual agreement lah. You put my name, I put your name. So tu memang tak boleh nak avoid lah about the KPI. Another issue is the intellectual property. Intellectual property, what I did in this project, saya whatever a new algorithm, saya cuma copyright je. At least towards the end of this project ni dah tutup dah bulan 3 hari tu, yang we have a presentation, the whole project akan presentation. So bila copyright, saya bagi the whole program saya dekat UK. So at least saya dah copyright my algorithm. So as a social science, you at least kena copyright you punya framework. So memang bila impact the copyright IP, memang diorang akan bergaduh. So at least apa yang you dah buat, you secure it at least level-level yang rendah, copyright pun dah cukup enough dah. Kalau nak pergi ke patent, it takes a year kot, and mahal diorang cakap ke patent. So thank you for your question. I understand because I also face. Tapi you kena firm lah. Okay. Doktor, thank you very much for your advice. Thank you, Doktor. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Good luck. InsyaAllah you boleh. Terima kasih Cik Anwar Fahmi. Soalan seterusnya Doktor, berapa lama proses apply Newton Grant? Adakah ada iklan kat website? Newton Grant ada. Dia diiklan dekat Mike. Even baru-baru ni pun tutup Mike Grant dengan Spain. Bulan 2 ke bulan 3 hari tu. Newton ada. So actually you punya RMC, Research Management tu kena carilah grant. Macam yang saya tunjuk slide yang last tu. Yang slide yang last ni is from RMC. Macam kita ni, researcher yang ni, researcher tak ada masa kan, macam terlalu busy. So bila RMC, Research Machinery Center akan kumpulkan whatever grant yang ada. Okay, Doktor berasanya berapa lama tu memang lama. Sebab saya apply bulan 9, saya dapat next year bulan 6. Okay. Katakan bulan 9 2015 saya dapat next year bulan 6. Next year bulan 6, bulan 10 ke bulan 11 macam tu baru ada award. Okay, hampir setahun jugalah. Yes, setahun. So apa biasanya yang iklan dia akan keluar bulan berapa? Macam FRGS kita tahu boleh targetkan bulan berapa? Yang so far Newton Innovation Fund dia tak buka lagi. Tapi dia akan buka grant lain. Yang hari tu dia buka dengan Spain. Tadi doktor ada mention words MIC tu kan? MIC tu stand for apa Kejap. Malaysia Industry Government Group for High Technologies. Oh, okay. Kejap saya share the link. Dekat sini ada juga opening. You kena RMC lah kot. RMC kena ke kanan. Doktor dah share dekat chat tu dia punya website Mike. Mike punya website. Doktor, another question is untuk proposal Newton ni, dia sama tak? Newton ni sama tak macam proposal FRGS ataupun kita buat abstract saja? Oh tak, bukan abstract. Dia macam more to concept paper. Concept paper tu ibaratkan macam tadi yang saya cakap tu, projek problem apa, macam mana nak buat. FRGS tu more fundamental. Kalau you apply FRGS, dia akan tengok kalau fundamental, macam FRGS, dia more to tengok method. Method apa yang kita nak explore. Method. Dia more to the problem dalam method A yang kita nak solvekan, kita propose method B. Tapi bila you pergi grant luar is more on the concept paper. Ada satu lagi grant
baru buka kejap saya Google. Dia Arab Grant ISDB. You all pernah dengar tak ISDB Grant? Yang ni pun saya tengah apply. Kalau yang ni mostly on the concept paper grant. Tapi this grant is a new idea of the concept paper. Saya share the link. Dia grant ni memang every year buka. Tapi only this year dia open to everyone. Sebab usually they are open to everyone because of the COVID. Usually this grant ISDB, saya share kat link ni, ISDB grant dia akan open untuk orang, untuk negara-negara Islam sahaja, 52 country. The ISDB. So this grant, kalau you all masuk this grant, macam tu lah usually kalau overseas grant, it's a concept paper. Dia, kejap ya, saya tengok, saya pun buat juga ni dengan, saya buat dengan my supervisor. Doktor boleh share ke proposal tu? Itulah kat saya punya proposal pun tak share lagi. Kalau saya share pun halfway je. So, kalau you masuk ke, sebab saya tak siap lagi. Kalau saya siap, saya share juga. Dia akan tanya executive summary. Kejap. Saya post dekat link tu. Apa yang ditanya? Contoh ditanya, executive summary 100 perkataan je. Specialize, summarize your idea. Summarize information to answer what are the challenges, what are the purpose, successful of beneficial, expected, medium, long, value or proposition, your purpose. Yang ni semua you all boleh apply. Dia tak semestinya you ada collaboration dengan UK. Cuba saya ni hari ni masa benda ni saya discuss dengan my supervisor, so dia kata buat benda ni lah. So tu, tapi yang ni dia tak ada collaboration dengan UK, you can apply directly. So maximum dia 100 USD, 100,000. Maksimum. Doktor, ni ada orang request, boleh ke doktor share yang proposal Newton tu? Oh sorry, saya tak boleh share sebab masa sorry sangat sebab kita orang masa tu kita orang ada masa Newton ni, bila kita orang dapat, kita orang kena sign MOA. So MOA tu kita, kalau kita nak share everything semua, kita orang akan tanya the 5 collaborator tu, boleh ke tak? Even dalam MOA tu 7 tahun kita tak boleh buat research yang sama. 7 tahun. That's why kalau saya buat rehabilitation on lower upper limb, saya buat Grant Newton ni is low rehabilitation upper limb, tangan. So saya tak buat research tu selama 7 tahun. Saya kena buat research lain. Boleh buat dalam badan tapi kaki ke, orang patah tangan ke boleh. Apa tadi nak tanya? Doktor, tadi kan doktor punya Newton tu kan dapat dengan 3 company kan? 2. So, sorry 2 soalannya adalah daripada peserta ni, kalau apa dia punya challenge to approach company untuk join kita punya research? Challenge dia, company yang saya apply ni, itulah kawan saya punya husband bekerja kat company tu. So kalau company tu you nak choose, you akan Google, tanya dia, interview dia. So masa first time saya jumpa, saya cakap terus terang lah, projek saya ni first time saya tengok company okay sangat. Tapi towards the end, dia nampak benda research ni benefit untuk dia. So apa yang dia buat dia tak nak share.
So it's a problem juga. Bila tu sebab bila saya cakap bila impact on the berbalik-balik kepada IP ni semalah copyright patent. Bila company ni dia ada sifat tamak bila dia nampak benefit untuk dia. So projek kita orang ni pun dia akan bagi half je. Dia bagi tapi dia bagi half je, dia tak bagi semua. Dekat UK. Macam saya ni researcher, saya bagi semua. Bagi saya lebih suka kalau benda tu dapat implement. Jadi ada MOA sebelum Ada. kena ada MOA lah Yes, kita kena ada MOA mengatakan tu sebab macam company tu dia akan bagi partly je. Padahal dia ambil macam bila impact the company dia ambil idea. Dia ambil idea yang UK buat tu. Dia buat exactly macam UK. Idea tu. Tapi game dia boleh berubah game. Tapi idea tu sama. Masa saya tengok pun macam sama. Kita tapi dia ada ubah lah. Macam saya cakap dia ada 7 tahun kita tak boleh buat benda yang sama tapi kita boleh ubah sikit. Macam dia boleh buat kaki, dia boleh buat jari. Tapi dia tak boleh buat upper limb. So it's bahayalah macam bila kita ada idea, bila kita ada sharing tu possibility lah. Idea kena curi macam tu. Apa ni doktor, ada satu soalan daripada Cik Muhammad Hariri Bakri. Soalannya bajet ada tulis kontraktor di ISDB. Adakah maksud dia researcher? Oh, kontraktor tu you boleh hire macam for IT mungkin you boleh hire programmer, mungkin kontraktor you boleh hire postdoc untuk tolong you buat research. Tak bukannya researcher, mungkin RA juga boleh. RA pun boleh, postdoc. Usually my research saya tak ambil macam Newton punya research, saya tak ambil student PhD atau student master. Saya ambil student postdoctorate, student yang dah ada PhD. Sebab bila tu sebab saya suka grant luar. Saya suka apply grant luar. Bila kita ada grant luar, kita boleh apply postdoctorate. Bila kita ada grant FRGS ni semua, kita kena come up with modal insan. Student PhD. Dan untuk supervisor PhD saya rasa macam faham lah. Macam kadang-kadang kita suruh buat dia buat benda lain, duit kita kena bayar kan. Tapi bila postdoc, diorang ni dah ada experience buat research and also memang gaji diorang mahal. Saya bayar RM5,500 sebulan. And sama paper publication pun lagi cepat lah sebab dia dah ada foundation. So tu sebab bila grant-grant macam ISDB ni, you boleh ambil postdoctorate. Okey, ada soalan lain daripada peserta? Yang ni ada lagi, dia punya soalan, konsep idea. Sekejap saya share dalam soalan ni. This the one maksud saya konsep idea. Innovation, describe clearly your idea and challenge that you are proposing. So kalau grant luar memang mostly is the idea. Highlight what is considered innovation and creative. Innovation, how to improve the existing approach. Yang benda ni yang tadi semua saya dah discuss dalam slide. So mostly kalau you target grant luar, memang dia nak cari benda ni semua, proof of concept. Tapi personally saya thank you lah dekat Dr. Syafrina tolong saya, kenalkan saya, Prof. Syafrina kenalkan saya dengan sok-sok perkesa. Kalau tidak saya rasa macam ya Allah macam mana nak cek data. So kalau you ada problem ya share. Try to share with your friend, insyaAllah ada tu. So ada apa-apa lagi yang nak sharing, nak discuss? Tapi you punya RMC kena buat a list of grant opening lah, so that
it's easy for you every month, grant mana open every month, grant mana tamat. Lepas tu kita also dapat notification ada grant Torre Jepun. Jepun banyak opening. Yes, it's not easy, tapi insyaAllah kot you cuba approach. Sometimes diorang okay je. Kalau you all nak try to apply Jepun, saya ada a few contact dan I can share it with you all. Doktor, ada soalan. Tadi yang Newton Grant tu kan, budget Yes. dia ceilingnya 100 USD dollar, 100k USD dollar, USD kan? Yang tu grant Arab tu ISDB. Oh, Arab. Okay. Yang untuk grant ni ada kita set sendiri ke bajet-bajet untuk pergi conference, untuk pergi kita sendiri decide Yes. Tu sebab the beauty about grant luar, kita boleh letak berapa banyak kita nak letak. Macam grant FRGS kita ada 10%, 20% kan. Tapi so far saya tengok tak ada lagi guideline yang mengatakan tapi kita tak boleh buat perjalanan sampai 100% kan. Perjalanan at least kita boleh buat maksimum 20% je. Tapi other than that kita boleh beli barang. Kita boleh beli komputer. So far saya tengok dia tak cakap pun tak boleh beli komputer. Kita boleh beli komputer, kita boleh beli server, tapi bila kita apply grant FRGS, saya rasa kita tak boleh apply kan. Saya rasa kita tak boleh beli komputer. Kita tak boleh beli komputer, kita tak boleh beli printer, kita tak beli kertas. Macam mana student kita nak print thesis tu? Kertas pun tak boleh beli. So, walaupun grant luar memang susah nak dapat, tapi saya suka apply. Sebab apa-apa barang yang saya nak beli, saya boleh beli. Even masa yang grant Newton ni pun saya beli 2 server sebab memerlukan processing, komputer for the postdoc. Dan saya ada nice lab lah juga. Nanti saya cuba share. Saya buat video pasal benda tu. Nanti saya share dekat group. Tapi saya kena cari video tu. Nampak tak? You nampak? Tak ada. Sekejap Macam nak share? Stop sharing Sharing juga. Kejap. Ikut. Doktor nampak. Okay. Saya hantar benda ni dekat UK, the whole after we finish the project. Ni dekat Mike. Ni dia punya representative Mike, Puan Ida. Masa UK datang Malaysia.
So benda tu je lah. Okay. Hmm. Apa ni, ada peserta nak tanya soalan lagi? Okay. Hello? Okay, Prof Shah dia update pasal RMC. So nanti RMC akan update pensyarah UiTM lah berkenaan dengan latest grant yang offer kan. Dan macam tadi yang saya doktor suggest. Ya. Okay, yang lain semua tak ada soalan Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih pada Profesor Madya Dr. Wahidah atas sharing yang diberi and sangat bermanfaat pada semua kita. Hopefully lepas ni kita boleh kita punya group, research group yang ada cross disiplin, cuba untuk apply grants yang tadi Dr. Wahidah suggest. Okay, kalau harap semua dah isi borang jam latihan tadi. Siapa yang ada masalah boleh terus email pada saya. Nanti saya masukkan. Okay, terima kasih pada semua peserta yang hadir. Tunggu sampai penghujung. Terima kasih doktor. Okay, thank you. Sorry kalau apa-apa salah, saya salah cakap semua. Sorry. So, insyaAllah good luck. Okay, terima kasih doktor. Nanti saya share recording meeting ni dengan peserta dan juga doktor juga. Okay, thank you. Okay, bye. Bye.